ओके. गुड इवनिंग. आमी आज माननीय मुख्यमंत्र्या मेळपा आयिल्ले. आमचे 4 डिमांड आसले विच इज ऑलरेडी आमी मेमोरंडम इशू केल्ले सगळ्यांक, प्रायम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, तशेंच पार्टीचे प्रेजिडेंट, माननीय मुख्यमंत्री आनी इलेक्शन कमिशनर, स्टेट इलेक्शन कमिशनर. सो आमचे मेन हे आसले की वी आर नॉट अगेन्स्ट द रिजर्वेशन. तुम्ही कोण ते पहिले सांगा. आय एम श्री सुहास फळदेसाय, प्रेजिडेंट ऑफ AGKMS, अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज. हां. सो आमचे रिजर्वेशनाक ओपोज ना. वी आर नॉट अगेन्स्ट द रिजर्वेशन. आमची मागणी आसली की तुम्ही प्रॉपर सेन्सस करपा जाय. डिलिमिटेशन एक्टा प्रमाणे खंयचो एक हे करता तें डिलिमिटेशन एक्टा प्रमाणे ते सेन्सस जावपा जाय. सेन्सस जाले नंतरच रिजर्वेशनाचे हे करपा जाय. सो एक हो आसलो पॉयंट. सेकेंड पॉयंट आसलो की जे रिजर्वेशन जाता आमचे आसा आतां 3 डिस्ट्रिक्ट. पयलीं 2 डिस्ट्रिक्ट आसले, नॉर्थ, सावथ आनी कुशावती. नॉर्थाक 19 असेंब्ली सेगमेंट आसा, तशेंच सावथाक 16 असेंब्ली सेगमेंट आसा आनी कुशावतीक 5 असेंब्ली सेगमेंट आसा. पळोवपाक गेले कडेन कितें जाता, आतां जे आमकां पेपरार आनी सम रिलायबल सोर्सीस आमकां आयकल्या कडेन आमच्या कुशावतीक हातूंत 3 हे रिजर्व करपाक सोदता. मेन प्रामुख्यान काणकोण, केपें, सांगे आनी प्रियोळ. सो पळोवपाक गेल्यार कशें आसा, आमची जी हें आसा काणकोण आसतलें, काणकोण ST भाव आमचे 10% आसा आनी उरले तुगे 75% सुमार ते उतली जाले सगळे जनरल कॅटेगरी. सो अशें करून जर आमी हें करपाक गेले काणकोण, केपें आनी हांगा कुशावतीकच करपाक गेले जाल्यार ते इक्विलिटी सगळ्यांक मेळपाना. आमची एक दुसरी मागणी आसा की सगळ्या 3 डिस्ट्रिक्टांक इक्वल हें जावपाक जाय रिजर्वेशन. तिसरी गोश्ट आसा पेडण्या आमी पळोवपाक गेले SC जाले. कितलेशीं वर्सां SCच आसा. आमचोय थिंग मराठा समाज बांदव भरपूर आसा, पूण आमकां कोणाक तितून पार्टिसिपेट म्हणल्यार कितें आमकां कोणाक पॉलिटिकली आमकां थिंग कॉन्टेस्ट करपाक मेळना. आतां जर तर हे स्थायी केले न्ही जाल्यार रोटेशन जावचें ना. रोटेशन जाल्ल्या कारणान काही आमी सगळे जे इतर जे समाज उरतले, जे 75% कुशावतीक पळोवपाक गेले आनी ते 27% आसले, 25% आसले, ते डिप्रायव जातले. सो तेंचें हें जावपाक जाय. आमची मेन प्रामुख्यान आसा की जे 2011 सेन्ससाचे आसा न्हू, ते सोडून आतां आतां जे सेन्सस जावपाक जाय हें पयलीं कंप्लीट जावपाक जाय. डिलिमिटेशन जावपाक जाय, तेजे नंतरच हे हाती घेवचे. तो पर्यंत जे आमचे गव्हर्मेंट आसा, जे BJP पार्टी आसा, तांणी ते स्थायी दवरचे. आजच आयकता एक कम्युनिटी की स्पेशली हेका ओपोज करता. आमी ओपोज केलना खंयचेच आमचे मेमोरंडमा एक कडेन आमी हें केलें ना. रिजर्वेशन हें जावचें, तेंचें जो कितें आसा कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे हें जावचें. आनी आमचो 4th डिमांड आसलो की सगळे पार्टी जे हे आसतले, पार्टीचे जे मेंबर्स आसतले तांकां घेवन जावं सर्वपक्षी एक मिटींग घेवन कमिटी फॉर्म करची आनी कमिटी फॉर्म करून एक्च्युअल कशें कितें आसा, खंयचे कडेन आसा. आतां तशें पळोवपाक गेल्यार आमचे 3 कुशावती सोडून नुया ही एक स्ट्रॉंग हें आसा करता जाल्यार तितू तेजे आनी आमचे गावडे समाज म्हळ्यार क्रिश्चन गावडे आसा हेय येवपाक शकता तितू. अशें करून पळोवपाक कुर्ताली आसा, तालिगांव आसा, हांगा फातोर्डा आसा. सो ह्या धर्तीचेर आमी फक्त गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच मागता की पयलीं सेन्सस कंप्लीट करचे. सेन्सस कंप्लीट करून डिलिमिटेशन एक्टा प्रमाणे मुखारच तुमी हें करचें. ह्या हेका तुमकां जाय वी डिडंट ओपोज एनीवन. तुमी 5 घालाय, तुमी 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी आमकां आमच्या ST भावाचो हे दिवपाक शकता, टिकेट दिवपाक शकता. 6 जाल्यार पासून दिवपाक आमचो ओपोज ना. इवन रिजर्वेशनाक ओपोज ना. पूण सेन्सस करा म्हणटा तुमी पहिले. सेन्सस कराय डिलिमिटेशना प्रमाणे. कोर्टां बिटां आमी वचना. आमचें कितें आसा, आमची डिमांड हे पयलीं ते इन फ्युचर कोर्स ऑफ टायम वील डिसायड. सो प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करा. दॅट सेन्सस पयले करा. करेक्ट. सेन्सस सेकंड आमचे ऑप्शन आसता ते जर गव्हर्मेंटा आमी तांकां सांगलां तुमी जे डिलिमिटेशन प्रोसेस आसा तो कंप्लीट करा, जे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आहा त्या प्रमाणे करा. आमी वी आर नॉट एज सेड अपोज करना. बट जर गव्हर्मेंट स्टील आयकना आनी जर त्या 12%च्या प्रेशराचेर जर हे करूं सोदता जाल्यार नेक्स्ट ऑप्शन वील बी ऑलवेज ओपन दॅट वी वील आस्क जस्टीस इन कोर्ट. सो ते आमचें आसतलें. पूण एक सांग म्हाका, सेन्सस हें सेन्ससाक वचत जाल्यार इलेक्शनाक पावतले ना, इलेक्शन जावन जातलें न्हू. No, that is government mistake. No, that we have never. They should have done this previously. इतले तेप कित्याक रावूंक जाय आसलें government. And secondly, BJP party or government cannot suggest each constituency करपाक. That election commission will decide how they can give these suggestions. So that way ते आमी oppose करता. तुमचा मेन मुद्दा असा सेन्सस करा. हय. तुम्ही कुशावतीचो म्हणलो न्ही, सो
काणकोण एक्चुअली ते रिजर्वेशनान येना ते क्लियर केलं तांच्यांनी काणकोण क्लियर पडना करपाक म्हणून. हू आर वी टू क्लियर इट हॅज टू बी डन बाय द इलेक्शन ना, कमिशन 2011 जर धरत जे कमिशन आसतलें तेमी ठरोवप आसता ते इट इज नॉट डन बाय मी और सम अदर पर्सन कितें आमी इलेक्शन कमिशन अपॉयंट करता कित्या जाता तेंचे थ्रूच तो प्रोसेस जावपा जाय आतां म्हणटा आमी नोटिफिकेशन जालें हे जालें नोटिफिकेशनूच जावपा उरला सो ते एबियन्सा दवरचे टील सेन्सस जावचे सो देर आर स्टील सम कन्फ्युजन्स सो ते पयले तुमी तुटी आहा पळय तो पयलो क्लियर करा आनी मागीर करा म्हणटा तुमी. करेक्ट करेक्ट आनी हातूं कशें आसा आतां आमी मराठा समाज ना वी आर लुकींग टुवर्ड्स सगळ्यांचे जे जनरल कॅटेगरी तेंचे जे रायट्स आसा ते डिप्रायव जावपा जायना सो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आतां एकदां जालें न्ही पळय कशें कितें आसता एकदां जालें इफ सपोज इट इज ऑन नॉट रोटेशन बेसीस ते थंगा स्थायी उरले हांव केपेंचो प्रॉपर हांव केपेंचो हांव कितें करतलो मुखार खंय आमचे कोण आसतले हांवूच न्ही मराठाच न्ही जावं बामण सारस्वत आसतले जावं इतर आमचे पागी आसतले जावं भंडारी समाज आसतले सगळ्या ते लागली न्ही तर एकदां जातले पेडण्याचो इश्यू सांगलो पेडण्याचे रोटेशन जावपाक जाय म्हणटा रोटेशन जावपाचें करेक्ट ओके थँक्यू